السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في قناتكم Mon Espace d'Apprentissage. في هذا اليوم سنرى زمنا من أزمنة التصريف في اللغة الفرنسية هو le passé composé. Donc نطرق الأفعال المجموعة الأولى premier groupe, deuxième groupe المجموعة الثانية, troisième groupe المجموعة الثالثة, وأيضا avoir و être كيفاش كيتصرفوا في le passé composé. اولا غادي نشوفوا شنو هي التركيبه ديال لو باسي كومبوزي وعلاش كيتسمى كومبوزي. اذا كلمه كومبوزي تعني مركب. اذا كلنا نعلم ان لو باسي كومبوزي سي ان طون دو باسي، يعني هو زمن من الماضي. الوغ باسي كومبوزي كيتكون من جوج حاجات، اوكسيليير و بارتيسيب باسي، وهذاك علاش تسمى كومبوزي، يعني مركب من اوكسيليير من participe passé. بالنسبة للأوكسيليار ممكن يكون avoir أو être. وبالنسبة للباسي كومبوزي كنديرو الأوكسيليار avoir أو être في البريزون دو لانديكاتيف. وغادي يبان لكم في الأعلى شريط اللي فيه تصريف ديال avoir وديال être في البريزون. ثم كنضيفو لو بارتيسيب باسي دو فيرب كونجوغي. نزيدو نفهمو هاد لا نوسيون ديال أوكسيليار و بارتيسيب باسي. ناخدو هنا هاد الجملة nous avons cherché. إذا بلوتو ماشي جملة، يعني ما مكملاش، إذا كاتبين حنا غير لو برونون افيك لو فيرب. إذا هادشي اللي هامنا هنا في هاد الدرس. دونك هنا افون سي لوكسيليير افوار، و chercher سي لو بارتيسيب باسي دو فيرب chercher. وهنا عندي vous êtes allé. إذا هاد êtes سي لوكسيليير être. Ou aller, c'est le participe passé du verbe aller. Les verbes du premier groupe ou les verbes du deuxième groupe sont des verbes réguliers. لذلك participe passé ديالهم كاينه طريقه محدده باش كنجبروا البارتيسيب باسي، يعني طريقه اللي هي سهله. مي لي فيرب دو troisième groupe بما انهم افعاليه غير منتظمه دي فيرب irréguliers، اذا خصهم شويه الحفاظه. لذلك غادي نعطيكم اون ليست دي فيرب دو troisième groupe اللي تحاولوا تحفظوها. هنا ايضا عندي في باسي كومبوزي اشكاليه ديال الافعال اللي كيتصرفوا بلوكسيليار افوار، وكاين الافعال اللي كيتصرفوا بلوكسيليار اتر. لذلك كذلك نعطيكم اون ليست دي فيرب كي سو كونجوغ افيك لوكسيليار اتر. مي عموما لا بلوبار الافعال كيتصرفوا بلوكسيليار افوار، يعني الاكثريه الافعال كيتصرفوا بافوار. بالنسبه للدوزيام جروب كله كيتصرف بلوكسيليار avoir. Il n'y a pas de problème avec les verbes de deuxième groupe. غتشوف فعل من المجموعة الثانية كتعرفي انها تصرفو بلوكسيليار avoir. On commence par le participe passé des verbes du premier groupe. Le participe passé des verbes du premier groupe se termine par E accent aigu. Exemple, participe passé du verbe sauter est sauter avec E accent aigu. On dit alors j'ai sauté, tu as sauté, il a sauté, nous avons sauté, vous avez sauté, ils ont sauté. Deuxième exemple, mais avec l'auxiliaire être. Verbe arriver au passé composé. Je suis arrivé, tu es arrivé, il est arrivé, elle est arrivée. Nous sommes arrivés, vous êtes arrivés, ils sont arrivés, elles sont arrivées. Alors ici, il faut faire attention à l'accord. Donc l'accord du participe passé avec le sujet. وهاد المسألة غنديروها في درس آخر. إذا دائما ملي كيتصرف الفعل مع l'auxiliaire être خصنا نتبعو l'accord. l'accord كيكون يعني مع le genre et le nombre ديال le sujet، يعني النوع والعدد، singulier pluriel ou bien masculin féminin. De toute façon, هاد المسألة خصها درس بوحدو. Donc c'est une leçon d'orthographe نديروها إن شاء الله. Maintenant, on passe au verbe du deuxième groupe. Le participe passé des verbes du deuxième groupe se termine par i.
participe passé du verbe choisir est choisi. Donc, on dit j'ai choisi, tu as choisi, il a choisi, nous avons choisi, vous avez choisi, ils ont choisi. Alors, les verbes de deuxième groupe, كلهم كيتصرفوا بالauxiliaire avoir. Il n'y a pas de verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Tous les verbes de deuxième groupe se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Alors, voici une liste des verbes avec l'auxiliaire et le participe passé. Donc, avoir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Son participe passé est eu. On dit j'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. Être, avoir, été. Manger, c'est un verbe de premier groupe. Il se conjugue avec l'auxiliaire avoir, le participe passé, bien sûr, avec un accent aigu. Finir, avoir, fini. Aller, être, aller. Venir, être, venu. Donc, aller et venir. Donc, ici, c'est avoir, être, manger, verbe de premier groupe, finir, verbe de deuxième groupe. À partir d'ici, sont des verbes de troisième groupe. Alors, on a dit aller, être, aller. Venir, être, venu, avec U. Vendre, avoir, vendu. Rendre, avoir, rendu. Descendre, être, descendu. Courir, avoir, couru. Savoir, avoir, su. Croire, avoir, cru. Lire, avoir, lu. Voir, avoir, vu. Pouvoir, avoir, pu. Vouloir, avoir, voulu. Sortir, être, sorti. Partir, être, parti. Dormir, avoir, dormi. Fuir, avoir, fui. Ouvrir, avoir, ouvert. Offrir, avoir, offert. Faire, avoir, fait, avec T. Dire, avoir, dit. Écrire, avoir, écrit. Craindre, avoir, craint. Naître, être né. Mourir, être mort. Prendre, avoir pris. Comprendre, avoir compris. Mettre, avoir mis. Alors, كيفاش غادي نستعملو هاد لو طابلو؟ دونك عندي باغ اكزومبل le verbe vendre كيتصرف بالauxiliaire avoir. Au participe passé هو vendu. Donc, نجي نصرفو في passé composé خصني نكتب le verbe avoir au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et puis j'ajoute vendu, 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 vendu. C'est-à-dire le participe passé. بحال اللي كتصرف avoir au présent كتزيد داك le participe passé. ناخدو مثال آخر مثلا le verbe venir عندنا بالauxiliaire être. نقول je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. يعني كنصرف être au présent وكنزيد venu, 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 venu. إذا هنا بالنسبة avec l'auxiliaire être كيكون لاكور هنا صرفت والسلام يعني كنفسر لكم بعدا التركيبة ديال باسي كومبوزي. في درس آخر غادي نشوفو لاكور ديال بارتيسيب باسي مع لو سوجي كيف قلت لكم سابقا. وبيان سور هاد لاكور كيكون تصريف مع l'auxiliaire être. كيكون l'accord du participe passé avec le sujet. Maintenant, je vais vous donner une liste des verbes qui se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être. Aller, dahaba, arriver, wasala, entrer, dakhala, monter, saada, partir, dhahaba, passer, marra, naître, izdada, venir, ata, retourner, aada, sortir, kharaja, descendre, nazala, rester, baqiya, tomber, sakata, mourir, mata. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. ما تنساوش ديروا لي لايك تعليق، وإلا مازال ما اشتركتوا في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نلتقي إن شاء الله في درس لاحق.